Ug may buntag diha mga kasisno karon nagilis kog kurtina ug akong ipakita sa inyo ha diri sa kanto nga part dalisdan jud ani ug nahadlok po kong magdukdok og maayo kay ingon man gud nila ang bricks daw dali kay mabuak busa ang akong ibutang din na strolis na lang para gamay lang duklok lang sa taod na. So nakailis na ko ang kurtina mga kasis nanilhig na lang ko diha aron matanggal to mga nangahulog-hulog nga hugaw gikan sa kurtina kay perti mangdugay na akong kurtina gikan pa man tong September nya kay tapulan kay ko mag-ilis sa kurtina kay kini laging perting bugata kay ang akong kurtina baya sa una nga gibutang gikan na mga September hangtod ani Pebrero perting bagaa kay pangtugnaw magutong kurtina tugnaw diri among lugar bisag isla ni moabot na gid ang mga bulan sa September hangtod Pebrero perti nang tugnawa diri panahon na kusog pa kayong hangin ug karon kay perti man naman pong inita ako na siyang ilisan og nipis sumo nang nakaisip ko nga mag-ilis sa kurtina nga nipis kay perti namang ginguta aning bricks initon pa aning bricks dili kad bugnaw magpuyo nya kay dagdagan pa si imong kurtina pating bagaan ay mura kag gihurnong torta diha sulod siya mo nang nag-ilis ang kurtina nga nipis ug karon nahuman ako nagpangilis akon lang gisilhigan ug ako ipakita sa inyo hangin ani among porma sa sala pahaba lang ni siya nga gamay ug kana diha sa gawas diha among pamutangan among mga tubig nga ilimnon naapo diha akong lutuan sa gawas ug akong labhanan sa extension so mo ni among sulod sa sala kung makita ninyo gamay lang na siya nga lugar simple lang na siya naibutanganan sa mga plato na duha ka CR pero kanang una nga CR nga duol sa tray nga mga lamisa wala to gigamit gihimo tong murag stock room so mora na among lababo o kalat among lababo o kana mang heater parid lang ng tulo ka buok pero wala na gamit ang duha props lang na din ha kawa na gamit kay guba so inani among sala inani siya kalimpyo murag naganahan ko ba kay pag human ako og ilis og kurtina perti bang aliwasan na tanawon parang hayahay na ba kay murag mula po sa gyud ang hangin diri sa sulod bisag breaks pa siya murag di na tatong kayong init kay nipis man ang kurtina gilis-ilisan na gyud na ako og nipis kay perti yung init atong ang kurtinang baga katong si tawag anang nga kurtina ba kanidyan ba na kanang perting bagaa o mao na ni akong resulta. O mao ni ang tsura sa among sala mga kasisno pahaba lang siya nga naay duha diha kapultahan pa sa kwarto singanana lang ug ako pud siyang gidagdagan og mga butang-butang og mga tanom aron pud taon ba nga murag mahayahay pud tingnan nga murag refresh pud kaay tan-awon nga ay mga tanom-tanom diyang gabitay-bitay total wala man mi gamayng bata diri kay butangan ako mga tanom-tanom sulod sa balay para nindot pud siya tan-awon ug ginana lang nakasimple among balay. So ang mga bulingon naghulat po na sila nga laban na dito sa washing naka-ready na akong washing para yamat-amat na ako sila glunod. So na lang na siya kapurma mga kasis pataas na siyang balay. Kung sa tinuod lang kani among balay diri temporary lang gyud ni among balay pinahiram lang ni diri dili ni amo ug oras nga mohawa ng akong bana diri sa magtrabaho dili na mi diri magpuyo. So kaning among mga gamit mga simple lang gyud kay oras nga mohawa mi diri ibaligya ra man po ni dili man ni madala nimo adto ka mobalik sa Minlan. Inana lang na siya murag na nahayahay akong pamanaw nga murag na hangin-hangin nga murag wala na gingot o alimuot ug ako pong ipanudlag mga tanom-tanom so pila na kabuk tanom akong ipangsulod murag na sa mga unom 5 so mga 5 ka paso akong ipanulod nga mga tanom padagdag lamok so okay lang na basta nindot tanahon nga naay mga tanom-tanom mga nagtindog di sulod sa balay para naman lang makadagdag og mga hangin-hangin ba say tawag ana ma-refresh pud ba gamay ba na sobra ka init sa sulod so simple lang man ang balay basta limpyo hayahay na kayo bahalag simple ka balay basta maliwalas gasulod pasok ang hangin okay ra na kayo so salamat sa inyong pagtanaw ani akong video. God bless you all.